السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي: إنا على خير ما دامت صفاته تدار، ما دامت صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ذكره ومدحه وشمائله، فنحن على خير وإلى خير إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sungguh kita selalu dalam keadaan baik selagi sifat Nabi Muhammad di antara kita. Ketika sifat Nabi Muhammad masih ada yang menjalankan, masih disebut pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, perangai Nabi Muhammad masih kita sebut-sebut, insya Allah kita selalu dalam keadaan baik dan semakin baik. في الدنيا أشغال كثيرة تنتهي وتنقضي، لكن الشغل بهذا الأمر وتعظيم الله وتعظيم رسوله ما ينتهي، بل إذا جاء الموت وجاءت القيامة ظهرت آثاره وثماره، فعرف الإنسان أنه أعظم شغل يشتغل به في هذه الحياة الدنيا. Kehidupan dunia kesibukannya macam-macam manusia. Tidak bakal kesibukan manusia macam-macam dan semuanya bakal hilang, bakal berakhir, kecuali kesibukan manusia ketika diisi dengan memuji, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Itu bakal terus langgeng, bakal terus ada, bahkan sampai wafat nanti, sampai dibangkitkan nanti, bakal terus dilihat buahnya, hasilnya dari memuji, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. يقول سيدنا الحسن البصري من سادة التابعين وقد أدرك 70 من الصحابة منهم بعض أهل بدر، كان يقول: لو رأيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقلتم أنهم مجانين، كانت الدنيا عند أحدهم كالنعل لأحدكم. لماذا يقول هكذا؟ لما رأى من هيامهم واشتغال قلوبهم بالعالم الأعلى والذكر لله وتعظيم أمر الله والتفرغ لشأن العبادة والعلم. قال: بتقولون مجانين هؤلاء، ما هم عقولهم ليست سليمة لأنهم ما لهم شغل بما الناس به مشتغلون. Itu berkata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang telah menjumpai kurang lebih 70 sahabat. Di antara mereka ada sahabat Ahlul Badar. Itu berkata Imam Hasan Basri, kalau kalian melihat keadaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kalian bakal mengatakan keadaan mereka kayak orang gila. Kenapa? Karena tidak peduli dengan dunia sama sekali. Itu sampai dikatakan kadar gemerlap dunia di mata mereka kayak kadarnya sendal jepit di mata kita. Tidak berharga, mereka sibuk mengagungkan Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, fokus hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mikir nih orang tidak normal nih kayak gini para sahabat, padahal mereka dalam kenikmatan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fokus hanya itu hidupnya. ومن أهم ما نحتاج إليه في حضور هذه المجالس، سواء كانت مجالس الذكر أو مجالس العلم أو مجالس المولد أو مجالس التذاكر، التعظيم، لأن الدين تعظيم الدين، كما قال سيدنا الحبيب عمر بن زين بن سميط تلميذ الإمام الحداد، قال: الدين تعظيم الدين، كل ما يمت إلى الدين بصلة نعظمه ونخرج إلى المجلس ونحن معظمين، لا نشتغل بشيء ولا نتكلم بكلام بعيد، بل تكون قلوبنا معظمة ليقوى الأثر العائد على قلوبنا وأحوالنا من هذه المجالس. Setiap perkumpulan yang kita hadiri seperti kumpul kayak sekarang ini, perkumpulan zikir, majelis taklim, majelis maulid, perkumpulan apapun, hasil yang perlu kita ambil adalah kita selalu dalam keadaan mengagungkan, ada ta'zim dalam hati kita, mengagungkan. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Zain Al-Habsyi, murid dari Al-Habib Umar bin Zain bin Semit, murid dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mengatakan agama isinya sebenarnya semuanya adalah mengagungkan agama, mengagungkan segala hal yang berhubungan terhadap agama, itulah isi agama. Maka ketika kita hadir di tempat yang semacam ini, jadikan hati kita selalu mengagungkan apa yang ada berhubungan dengan apapun yang berkaitan dengan agama, sehingga jangan biarkan kita sibuk dengan hal lain yang bikin lalai dengan agama. Fokus hanya sibukkan, agungkan dalam diri kita terhadap hal yang berkaitan dengan agama. ذكروا عن سيدنا الإمام الحبيب عبد القادر بن قطبان السقاف. هذا الحبيب عبد القادر بن قطبان كان مدة من حياته هنا في الجاوة الشرقية في سوربايا، وهو من المتصلين بالحبيب علي بن محمد صاحب المولد الحبشي.
كان إذا بيذهب إلى الحبيب علي أو بيرجع من عند الحبيب علي يسألونه منين جيت؟ يقول جيت من عند النبي. إلى أين بتذهب؟ بذهب عند النبي. قال فين النبي؟ المجالس الحبيب علي هي مجالس النبوة. لماذا؟ قال ما فيها إلا القرآن، ما فيها إلا العلم، ما فيها إلا الحديث، ما فيها إلا ذكره صلى الله عليه وسلم. فعلى الحقيقة هي مجالسه صلى الله عليه وآله وسلم. Itu berkata Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf yang kehidupannya ada juga di Surabaya, pernah tinggal di Surabaya. Beliau dekat muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu ketika beliau ditanya kalau lagi mau pergi ke tempatnya Habib Ali Habsyi atau mau pulang dari tempatnya Habib Ali Habsyi, ditanya sama temannya, mau pulang dari mana? Engkau baru datang dari mana? Saya baru datang dari Nabi. Nanti kalau ditanya mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Nabi. Di zaman padahal dia mau ke tempatnya Habib Ali Habsyi. Kenapa? Karena majelisnya Habib Ali Habsyi isinya adalah majelis seperti majelisnya Nabi Muhammad SAW. Isinya ya Quran, isinya hadis Nabi Muhammad, isinya ilmu, isinya akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka hakikat majelis yang seperti itu adalah majelisnya Nabi Muhammad SAW. وهكذا كان مجتمع ساداتنا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. Dan begitu juga keseluruhan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. جميع شؤونهم متصلة بنور النبوة. Semua keadaan mereka itu nyambung dengan cahaya kenabian. كان سيدنا عبد الله بن عمر إذا سافر أحيانا يوقف الدابة في مكانه. ليش توقفت؟ ماشي حاجة. أحيانا ينزل من الدابة يقول سافرت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته أوقف الدابة هنا، رأيته نزل هنا، رأيته قضى حاجته هنا. حتى في المباحات يجعلون وجهتهم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Itu di antara mereka Sayyidina Abdullah bin Umar pernah kalau beliau lagi safar, lagi berpergian, tahu-tahu di tengah jalan diberhentikan kendaraannya. Tidak ada apa-apa. Tahu-tahu juga berhenti kendaraannya. Pas di tempat ini Nabi Muhammad juga turun dari kendaraannya. Pas di tempat itu Nabi Muhammad godok hajahnya. Ini semua mereka bahkan jadikan hal-hal yang mubah, hal-hal biasa mereka jadikan contoh mereka Nabi Muhammad SAW. وأمر اتصال هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بأمته واتصال أمته به أمر عجيب من أسرار التدبير الرباني الإلهي. يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يشاك أحدكم بشوكة إلا أجد ألمها. تأمل في هذا المعنى. ما من مسلم يصيب شوكة في رجله، شوكة صغيرة، قال إلا والألم هذا يصل إلي. من قوة محبته صلى الله عليه وسلم لأمته وفناء ذاته الكريمة فيهم صار كل ما يؤلمهم يشعر به صلى الله عليه وآله وسلم من سر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسدين واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد وهو القلب من الجسد صلى الله عليه وآله وسلم. Hubungan Nabi Muhammad dengan umatnya dan hubungan umatnya dengan Nabi Muhammad ini sesuatu yang sangat mengagumkan. Di antara hal-hal dari aturan Allah yang sangat mengagumkan, Nabi Muhammad bahkan berkata, apabila ada satu umatku yang tertusuk duri kakinya, saya ngerasakan sakitnya, kata Nabi Muhammad SAW. Duri kecil nusuk kepada tertusuk umatnya, salah satu dari umatnya, Nabi Muhammad merasakan sakitnya, kata Nabi Muhammad SAW. Hubungan yang kuat antara Nabi Muhammad dengan umatnya dari saking cintanya Nabi Muhammad SAW, saking kuatnya kecintaan beliau terhadap umatnya sampai beliau merasakan hal seperti itu. Itu juga dari sir rahasia apa ucapan Nabi Muhammad SAW. Semua mukmin, para mukminin itu di dalam saling mencintainya, saling menghargainya, saling mengasihi sayanginya, maka mereka kayak satu jasad. Apabila satu terkena sakit, terkena musibah, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Dan jasad itu hatinya adalah Nabi Muhammad SAW. جرت قصة معه صلى الله عليه وسلم في زمانه رواها الإمام ابن ماجه في سننه. Itu pernah terjadi suatu kisah di zaman Nabi Muhammad. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. مشى صلى الله عليه وسلم يوما في المدينة فوجد الناس مجتمعين. Itu pernah Nabi Muhammad jalan di kota Madinah, dapati orang-orang lagi ngumpul. مجتمعين عند بستان كلهم عند الباب واقفين.
Itu mereka ngumpul di satu kebun. Di pintu kebun tersebut mereka berdiri. سألهم ما شأنكم؟ Ditanya sama Nabi Muhammad, gimana lagi apa ini kalian? قالوا يا رسول الله ند جمل علينا شرد جمل ما عاد عرفنا كيف نعمل معه. Kata mereka yang lagi berdiri, ini ada onta lagi lari-lari, lagi kabur dari kita, lagi marah, kita tidak tahu mau berbuat apa terhadap onta tersebut. قال العلماء الجمل الحيوان صبور لكنه إذا غضب أو أوذي يحقد قد يؤذي قد يقتل صاحبه لهذا فزعوا كلهم منه. Itu onta adalah hewan yang sabar sebenarnya, tak tenang, sabar. Cuma apabila sudah marah, maka ini dendam onta tersebut, bahkan sampai ganggu pemiliknya atau yang bikin dia marah, bahkan sampai bisa membunuh yang bikin dia marah. Maka mereka ketika ada onta marah bingung mau apa, jaga jarak. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا الباب خلوا بيني وبين الجمل. Akhirnya kata Nabi Muhammad, buka pintu kebunnya biar saya sama onta tersebut. فجاء الجمل يجري من بعيد يقول للصحابة حتى خشينا أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Langsung itu onta datang dari kejauhan ke arah Nabi Muhammad, sampai sahabat berkata, kita sampai khawatir, takut ini berbuat sesuatu terhadap Nabi Muhammad, menyelakai Nabi Muhammad. قال فلما اقترب تأمل الوجه الشريف وإذا الجمل هذا يبطي في سيره حتى وقف بين يديه صلى الله عليه وسلم متذللا. Itu ketika sudah tambah dekat dengan Nabi Muhammad, ini onta memperhatikan wajah mulianya Nabi Muhammad, tambah pelan langkahnya sampai di depan Nabi Muhammad SAW, nunduk onta tersebut. هذا الذي قال الإمام الديبعي قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب. Itu sebagaimana dikatakan dalam Maulid Dibai, dua kaki Nabi Muhammad dicium oleh onta, maka berkat itu Nabi Muhammad hilangkan kesusahan yang dialami onta tersebut. قال الصحابة فرأينا الجمل يقبل رجلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع فمه كأنه يكلم النبي في أذنه صلى الله عليه وسلم. Itu sahabat berkata, si onta tersebut seakan-akan mencium kakinya Nabi Muhammad SAW, kemudian mengangkatkan kepalanya, mulutnya didekatkan, seakan-akan mau berbisik sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. ثم التفت إليهم صلى الله عليه وسلم قال أين صاحب الجمل. Akhirnya Nabi Muhammad setelah diomongi sama onta, belok ke arahnya para sahabat, mana ini pemilik onta? جاء واحد من الأنصار شاب قال أنا صاحب الجمل يا رسول الله. Akhirnya datang salah satu sahabat Ansor, masih muda, ngomong, ya Rasulullah, saya pemilik onta tersebut. قال إن هذا الجمل شكا إلي منك. Kata Nabi Muhammad, ini onta telah ngadu kepadaku tentangmu. أنه كان يعمل معك ويحمل الأثقال وتجيع ما تعطيه أكل سواء، ولما كبر وصار ما عاد يقدر على حمل الثقل عزمتم على ذبحه. قال أي والله يا رسول الله قد كان ذلك. Kata onta tersebut, kata Nabi Muhammad ngomong, ini onta udah kerja sama engkau lama, bawai berbeban-beban yang sangat berat, terus jarang dikasih makan. Ketika udah tua ontanya, ndak kuat lagi bawa beban, kamu bertekad mau disembelih itu onta. Akhirnya kata sahabatnya bingung, ngomong seperti itu wahai Nabi Muhammad ontanya. قال لي هذا الجمل غضب عليكم وند عليكم لما عرف أنكم بتذبحونه وقد شكا إلي منك الآن. Maka dari itu kata Nabi Muhammad tuh ontanya ngamuk-ngamuk karena engkau udah bertekad membunuh, mau nyembelih itu onta. Dia barusan onta tersebut ngadu kepadaku tentang hal tersebut. قال يا رسول الله خلاص ما في ذبح هو لك يا رسول الله. قال النبي هو لي هو لله اتركوه لا تعذونه خلوه يذهب في البرية حيث يريد. Akhirnya kata pemuda tersebut, ya udah ya Rasulullah, sekarang tidak bakal saya sembelih, itu untukmu wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ini untukku, kalau untukku maka ini untuk Allah Subhanahu wa taala, biarkan ini onta bebas, terserah mau kemana. قال رأوا فم الجمل يأتي مرة ثانية إلى أذن النبي مرة بعد مرة 3 مرات أو 3 مرات النبي يقول آمين 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 ثم دمعت عينه صلى الله عليه وسلم فاستغربوا قالوا إيش يقول الجمل هذا. Akhirnya setelah itu ontanya dekatkan mulut lagi ke Nabi Muhammad SAW berulang kali sampai 3 kali. Setiap dekat ke Nabi Muhammad berkata amin amin sampai mengeluarkan air mata Nabi Muhammad SAW. Sahabat bingung, ini kok sampai nangis Nabi Muhammad, kenapa? قال في الأولى قال لي حقن الله دماء أمتك كما حقن
أمتك كما سكنت رعبي فقلت آمين. Yang kedua, semoga Allah menenangkan masalah yang dihadapi umatmu sebagaimana engkau ya Rasulullah menenangkan masalah yang dihadapiku. Akhirnya Nabi Muhammad jawab amin. في الثالثة قال جزاك الله عن الإسلام والقرآن خيرا فقلت آمين. Kemudian yang ketiga, semoga Allah memberi balasan tentang Al-Quran dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun menjawabi amin. ثم قال له لا جعل الله بأس أمتك بينها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه ما تستجاب فإن جبريل أخبرني أن هلاك أمتي بالسيف أكثر ما يكون في أمة النبي محمد الفتن التي فيما بينهم من المصائب التي والعياذ بالله تسفك فيها الدماء فلذلك بكت عينه الشريفة على أناس من أمته يسفكون دماء بعضهم البعض. Itu kemudian yang terakhir doanya onta tersebut, semoga hal celaka yang menimpa umatmu jangan dari antara mereka. Akhirnya nangis Nabi Muhammad karena ini tidak dikabulkan doa yang ini, karena malaikat Jibril telah mengabarkan kepada Nabi Muhammad paling banyak nanti masalah fitnah yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad antara mereka sendiri dengan pedang mereka tumpah darah saling membunuh satu sama lain. هذا الرفق الذي في حضرته صلى الله عليه وسلم نحن نحتاج أن نحييه فيما بيننا. Kelembutan yang seperti ini dari Nabi Muhammad SAW yang sekarang sangat kita butuhkan untuk kita hidupkan di antara kita. جاء يزور جماعة من اليهود مرة صلوات الله عليه وعلى آله. Itu pernah datang ke Nabi Muhammad SAW sekelompok orang Yahudi. فقالوا السأم عليك يا محمد ما هو السلام إلا الموت عليك. قال النبي وعليكم ولم يزد عليها كلمة. Kemudian nyapanya orang Yahudi sama Nabi Muhammad dengan perkataan as-sa'mu alaik, kayak assalam tapi kata lain itu artinya kematian untukmu wahai Nabi Muhammad. Akhirnya dijawab sama Nabi Muhammad wa alaikum, bagimu juga. لما دخل بعد ما كمل الكلام معهم وذهبوا دخل السيدة عائشة خلف الستر في الغرفة في الحجرة غضبت وعليهم اللعنة والغضب ولو تدعو عليهم. قال النبي ما يحتاج قد ما تسمع ما يقولون. قال قد أجبت قلت وعليكم وإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لي فيهم وإني لم أبعث سبابا ولا لعانا ولا طعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. Akhirnya Sayyidah Aisyah saat itu di kamar di rumahnya dengar sapaan orang Yahudi yang kurang ajar nyapanya sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika masuk Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah tidak kuat ngamuk-ngamuk, laknat kepada mereka, diamuk-amuk, keluar semua. Sayyidah Aisyah tidak kuat. Akhirnya sama Nabi Muhammad didiamkan. Dia tidak perlu. Saya udah dijawab sama Nabi Muhammad, waalaikum, bagi kalian sama seperti itu. Kata Nabi Muhammad, Allah bakal ngabulkan doanya saya. Adapun mereka tidak bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak diutus oleh Allah sebagai tukang laknat, tukang caci. Saya diutus sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fi tariqah ila fath Makkah ma'ahu fil jaysh 12,000 muqatil. Itu ketika jalan ke kota Mekah Nabi Muhammad SAW, saat itu tentara pasukan Nabi Muhammad 12.000. سمع في الطريق في الليل صوت كلبة تصيح بطريقة غريبة. Itu ketika di jalan malam hari dengar suara anjing jerit dengan keadaan yang tidak biasa. ذهب يستخبر عن شأنها. Akhirnya dicari tahu tentang apa ini sebabnya, apa kejadian apa. وجد هذه الكلبة في حالة ولادة وما تستطيع أن تبتعد وفزعت لما رأت الجيش بالعدد الكبير والجمال خافت أن يؤذوها فكانت تصيح من الألم ألم الولادة وألم الخوف من الجيش. Itu ternyata di situ ada anjing lagi mau melahirkan. Dia tidak bisa kabur cepat karena ini rombongan mau datang, tentara dan onta-ontanya banyak sekali, dan dia merasakan sakitnya udah mau lahir. Akhirnya ini jerit ini anjing karena sakitnya mau melahirkan, juga karena takut dia bentar lagi ini rombongan banyak, takut dia kenapa-napa. أي إنسان منا لو أنت تمشي في طريق ورأيت كلبة بتتركها بتذهب. هذا جيش كامل 12,000 مقاتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة الجيش أن يقفوا ثم أمرهم أن يغيروا الطريق حتى يبتعدوا عن أن تتشوش أو تؤذى هذه الكلبة الحيوان الصغير هذا الذي ما يؤبه له الذي هو عندنا من الفواسق هذا الكلب. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير الطريق
ومنع أن لا الكلمة هم الفواسق ومنع أن يؤذوها أو يشوشوا عليه، وحرك الجيش وترك الكلبة في مكانها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. Mungkin kalau sekarang siapapun di antara kita ngelihat lagi jalan terus ada anjing jerit dengan kesakitannya, mungkin tidak peduli, jalan aja biasa. Adapun Nabi Muhammad saat itu 12.000 dengan tentara siap perang semua maju, ada satu anjing kecil lagi mau melahirkan, akhirnya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk berhenti dulu. Pasukan yang depan suruh berhenti dan merubah jalan, sekiranya tidak menyakiti itu anjing, bahkan tidak bikin takut itu anjing, dirubah jalannya. Padahal anjing tidak ada yang peduli, hewan biasa anjing lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW dari rahmatnya belokkan jalan, ngarahkan lain biar tidak ganggu, tidak bikin takut itu anjing. Arfaqul muallimin wa altafahum alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad adalah pengajar paling penuh kasih sayang. واحد من الصحابة في الصلاة جديد عاد تعلم الإسلام، دخل في الصلاة فعطس فحمد الله الحمد لله، والصحابة يشيرون إليه بأيديهم أو يسبحون لا تتكلم، فرفع صوته قال ما لكم ايش تريدون مني؟ عمل دوشة في الصلاة، الصحابة غضبوا منه. قال فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخ العرب ما يصلح أن تتكلم في الصلاة، هذه الصلاة لها كذا وكذا. قال فما رأيت معلما أرحم منه، ما انتهرني ولا غضب علي ولا أعلى صوته، قال بل عاملني بكل رحمة، قال أحسن من أصحابه الباقين صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة تعظيم لهم، قال كيف تتكلم في الصلاة؟ كادوا أن يضربونه في الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم برفق نبهه وعلمه ولا إشكال ولا تشويش أبدا. Itu pernah ada seorang sahabat baru masuk Islam, baru belajar sholat. Ketika dia ikut sholat bersama sahabat yang lain bersama Nabi Muhammad SAW, di tengah sholatnya bersin dia. Bersin refleks, ngomong di bersinnya, ngomong apa, terus ngomong alhamdulillah, kemudian bingung sehingga sahabat yang di sekitarnya ngingetkan dengan tepuk, maksudnya jangan berisik, ini lagi sholat, geger sendiri malah. Akhirnya dia malah tambah bingung, ini apa ini maksudnya nih? Saya lagi diapakan kepada tepuk kepada ngingetkan, dia malah tambah ruwet sholatnya. Akhirnya sahabat tambah marah, ini diomongi tidak bisa, diingatkan malah tambah ngamuk-ngamuk orang. Selesai sholat dipanggil sama Nabi Muhammad, didudukkan. Ini tadi kamu ini lagi sholat, di sholat ada adabnya, tidak boleh seperti ini. Diajari dengan lemah lembut oleh Nabi Muhammad sehingga dia ngomong, tidak ada yang ngajari saya lebih lembut dari Nabi Muhammad SAW. Hatta ma'al 'asi wal mudnib. Bahkan kepada orang yang maksiat, orang yang pendosa. كان واحد من الصحابة مدمن خمر ما استطاع أن ينتهي عنها، فجابوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكران، أمر أن يقام عليه الحد. بعد كم أيام أتوا به سكران، أمر أن يقام عليه الحد. بعد كم أيام أتوا به واحد من الصحابة غضب فتلفظ باللعنة بكلمة لفظة اللعن، قال هذه الكلمة، قال ما يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم هكذا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هو متألم لحال العاصي هذا من أصحابه، قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، سماه أخوكم، إنه رجل يحب الله ورسوله. في ساعة خمر تفوح رائحته منه ويقيمون عليه الحد، والنبي يقول انتبهوا أن تتكلموا عليه توسعوا دائرة البعد بينه وبين الله تعالى، بل قربوه إلى الله يقام عليه الحد وشوفوا في قلبه محبة لله ورسوله ترجع به إن شاء الله إلى الله تعالى كمال رحمة حتى مع العاصي. Bahkan pernah terjadi di antara salah satu sahabat yang terbiasa dengan minum minuman keras. Dia repot untuk meninggalkan sehingga dibawa, dia minum minuman keras dibawa ke Nabi Muhammad untuk dihukum dengan hadnya. Dihukum, besoknya balik lagi gitu lagi, minum minuman keras, dihukum oleh Nabi Muhammad dengan hadnya. Sampai 3 kali besoknya gitu lagi, sampai sahabat yang lihat ada yang marah udah tidak kuat sampai keceplosan ngomong, ini tidak ada malunya sama Nabi Muhammad ini orang ini. Kayak gitu terus tiap hari. Langsung di stop oleh Nabi Muhammad. Jangan bantu setan untuk menjauhkan saudaramu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Nabi Muhammad tetap saudaranya. Bahkan disebut oleh Nabi Muhammad, dia adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Padahal lagi mabuk, kecium bau minuman keras dari mulutnya. Rahmatnya Nabi Muhammad SAW, kepeduliannya Nabi Muhammad, dihukum, tapi kecintaannya tetap rahmat besar Nabi Muhammad. Ini bakal balik lagi nanti, bakal tobat. لو أننا في كل ليلة وفي كل مجلس نقتبس شيء من هذه السير
شيء من هذه الحكايات، شيء من هذه الأخبار نتعلمها وننوي العمل بها ويعرفها شبابنا وأولادنا وإخواننا، وتتغير شؤون حياتنا وبتتنور بالنور الأصلي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الذات شريفة. فالله يحنن علينا صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال متابعته في كل حال. Kalau setiap kita hadir maulid, setiap malamnya kita hadir acara seperti ini, kita dengarkan perjalanan sirahnya Nabi Muhammad, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, kita ambil dari kisah Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, kita dengarkan, kita terima, kita terapkan, kita niatkan untuk kita amalkan. Kalau sudah seperti ini, insya Allah keadaan bakal berubah terhadap semua hal menjadi lebih baik lagi. Kita bakal kembali lagi terhadap cahaya yang asli, sumber yang masih murni, sebagaimana Allah firmankan, qad ja'akum nurun wa kitabun mubin, telah datang kepadamu cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika ambil sifat Nabi Muhammad, balik ke cahaya. Dalam ayat lain, telah ada dalam diri Nabi Muhammad secara keseluruhan tauladan yang terbaik. Allah yuhyi qulubana bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan hati-hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwir dhawahirna bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan zahirnya kita, fisiknya kita sempurna meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'al hadhihi al-majalis insyaallah sabab fi tanawwur bawatinina liturzaq biha al-qurb min hadratihi fi dunya wa fil akhirah fi afiyah. Ya Allah, jadikan majlis ini menjadi sebab cahaya kita, hati kita menjadi lebih bercahaya dan menjadi lebih cinta, mengagungkan, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal kalam min al-faqir imtithal amr Habib Mahdi, wal Habib Mahdi masyaallah a'la wa a'lam, walakin insyaallah yaqa' fi dzalik nadhar wa ajr wa thawab, walhamdulillah rabbil alamin wal 'afwu minkum. Beliau katakan apa yang beliau sampaikan ini nuruti apa yang diperintahkan oleh Habib Mahdi, suruh nyampaikan sedikit, padahal Habib Mahdi lebih mulia lagi, lebih alim lagi. Insyaallah ini dapat nadrah dari beliau, guru kita, dapat pandangan berkahnya untuk kita.